Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Commission on Election 7 nakarehistro og kapin 318,000 ka mga butante alang sa BSK elections. Konsumidor gihangyo dili magpalabi paggamit og kuryente tungod sa naganipis na nga supply. 66 ka mga job order workers sa Provincial Health Office nahatagan og promotion. Himuanan og armas sa dakbayan sa Danao. Gironda, tulo ka mga shotgun o ubang armas na sakmit. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Cabales Tecling. Kini ang Sayri 47. Og karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, Commission on Elections dinhi sa Region 7 nakarehistro og kapin 318,000 ka mga botante sud sa gitaganang registration period. Hapsay ra ang katapusang adlaw sa ting rehistro aron makaapas og makabotar sa barangay ug sangguniang kabataan elections karong buwan sa Nobyembre. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Malinaw na sa kinatibuk-an ang deadline sa registration period alang sa ubang buot mamutar karong barangay ug sangguniang kabataan elections 2026. Sa ihap gikan sa Commission on Election 7, nakakuha sila og kapin 318,000 ka mga aplikante sa pagkabotante lukop rehiyon gikan October 20, 2025 hangtod May 18 ning tuiga. Sa maong gidaghanon, mulapas na sa 225,000 ang nagparehistro aron may mong first-time voters, transferee o magpa-reactivate. Samtang 92,000 kapin ang mga aplikante gikan sa 15 hangtod 17 anyos alang sa sangguniang kabataan. Nagagikan sa lalawigan sa Sugbo ang labing daghang applicants nga niabot og kapin 262,000. Samtang mulapas sa 55,000 ang mga nagparehistro gikan sa Bohol. Matod sa Assistant Regional Director nilang si Attorney Veronico Petalcurin, nga ipaubos sa Electoral Board hearing ang mga niapas nga aplikante aron makaapil sila isip mga rehistradong botante. Kalikad na sila mo sa lumot, mabita nga nagparehistro. So may na ang assessment nato, gihapon dasig ang katawhan mo apil sa election, dasig makatawhan mo butang. Then ang mga kandidato lang magsugod na ilang kalbaryo ini filing na kaya mangita sila wala sa ilang resources. Wala rin natala mga kaguliyang ang katapusang adlaw sa ting rehistro niyatong Lunes. Kinibisan pa man sa pagdagsa sa mga muapas pa sa pagparehistro aron makabotar sa barangay ug SK karong Nobyembre 2. Maong niabotan ng tanan og 18,136 ka mga registrants ang katapusang adlaw sa voters registration lukop Central Visayas. Digma sa to ang sa tirat registration or bag-ong nahuli. Kato na lang, gamay na lang din sila. Suman ang hapsay ang ato ang last day of registration. Giagato sa Dipital Kuri na mga botante nga tinud-on gyud ang ilang tulubagon pinaagi sa pagpili og saktong kandidato. Alang kanila, kini ang mamahimong sinugdanan kung seryoso usab ang tingwa sa katawhan nga mao ang pagbaton og maayong panggoberno. For the purpose of gitawag ta o prinsipyo may paglaban nila, I do not know kay murao kaman dito sa atong presinto sa mga botante sa Pilipinas nga ning buto tungod sa prinsipyo. Ian Navarro, CCTN News. National Grid Corporation of the Philippines mihangyo sa ubang konsumidor
nga dili magpalabi sa paggamit og kuryente karong nagkanipis na ang supply. Gidasig usab ang mga dakong establishmento nga magbaton og kaugalingong power supply. Ang kasiran hatod pagbalik ni Gian Navarro. Nagpabili ning adlaw nga Martes ang yellow alert status sa National Grid Corporation of the Philippines Lukop, Kabisayan. Ana sa 2,594 megawatts ang gipangayong demand gikan sa tanang mga konsumidor sa rehiyon. Maong nagagamay ang nahabilin gikan sa 2,691 megawatts nga available capacity gikan sa nainlayng mga planta aron mahatod kon matransmit ngadto sa mga power cooperatives o providers. Nasinati ang yellow alert status karong adlaw kay mipatuman og forced outage ang 12 ka mga planta sa kuryente sa rehiyon. Matod sa Assistant Vice President nilang si Engineer Neil Martin Mondina nga kung dili man kaya ang nahabili mga planta, mausban pa ang red alert status ug mopatuman og rotational brownouts. Ang mahitabo, brownout nga rotation sa mga konsumidor. Pre atong nahitabo sa Mayo 13 katong 15 nga kulang ta atong code ato red kay nagkulang ta sa mga planta. Maong gitinguha sa NGCP nga walay mahitabong total blackout sa rehiyon. Maong gihangyo nila ang ubang mga konsumidor nga di gid magpalabi sa paggamit og kuryente ilabi na sa peak hours matag hapon hangtod gabi. Pero sa aircon, di ko mo suggest kay kinahanglan man gyud atong i-maintain atong body temperature. So kana lang ang mga items nga pwede ma-manage ninyo individually. Suportado nun sa NGCP ang gibuhat sa ubang power companies diin, miabag ang mga dagkong establishmento sama na lang sa interruptible load program. Ana pa sa upat ka mga mall sa Metro Cebu ang nigamit og kaugalingong supply sa kuryente. Maong gidasig usab sa NGCP ang uban nga pahimuslan kini. Maong gihimugatan ni Mayor Nestor Archival nga dako og ikatabang ang maong inisyatiba gikan sa mga mall ug hotel sa gubang negosyo aron pagdaginot na usab sa power supply. Ask lang ko nila na for the meantime nga naagyoy kanang problema yellow alert atong paninguhaon nga dili ma-overburden ang planta because the moment ma-overburden naagyoy mga plants nga madiskarel. Ian Navarro, CCTN News. Pinansyal nga tabang alang sa bag-ulang na sunugan diya sa barangay Magikay, siyudad sa Mandawi, gipadali mga biktima nga nasunugan gipahiklin una sa eskwelahan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Giproseso na ang financial assistance alang sa mga nasunugan sa Admacor Barangay Magikay ni adtong Biyernes sa hapon. 10,000 pesos alang sa mga tag-iya sa totally damaged ang panimay, samtang 5,000 pesos alang sa mga partially damaged. Natay medical station dito through sa atong City Health na dito atong disasters response. So, na-provide na sa city. But eventually, maybe after 2 weeks, mahatag ang city makatag og financial assistance. 23 ka mga panimay ang nasunog ug kapin usa ka gatos ka mga pamilya ang naapektaran nga kasamtangang gihiklin sa Magikay Elementary School. Una silang gipanghatagan og pasiunang hinabang gikan sa syudad. Pinaagi sa City Social Welfare and Services Office sama sa mga pagkaon, disaster kit, banig, habol ug uban pang panginahanglan. Ang CSWS ug barangay ang naghatag og pagkaon sa mga pamilya sud sa pipila ka adlaw. Mato ni Kapitan Eduardo Gomera nga pribado ang luna nga nasunugan apan makabalik ra sa pagtukod sa ilang mga panimay ang mga nagpuyo sa lugar, samtang ang mga renters ang nangita na og laing kaabangan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Fire and rescue volunteer patay sa aksidente sa syudad sa Mandawi. Matod sa kapulisan nga self-accident ang nahitabo og walay laing nalambigit. Ang kasiren hatod pagbalik ni Mary Rose Sagarino. Patay ang usa ka 40 anyos nga lalaki sa aksidente sa Uwano Avenue atubangan sa kanhi Cebu International Convention Center kun CICC sa syudad sa Mandawi ni adtong Sabado sa gabi. Ang biktima giila nga si Edison Cabunok Ramos, residente sa Barangay Pusok sa syudad sa Lapu-Lapu. Sa detalye sa Mandawi City Police Office nga gihatag kaganinang buntag, nasayran nga ang biktima usa ka fire and rescue volunteer sa syudad sa Sugbo base sa iyang ID. Sa inisyal nga investigasyon sa Mandawi City Police Office, nasayran nga si Ramos nagsakay sa iyang motorsiklo padung sa southbound sa Uwano Avenue. Sa dihang nilapas siya sa kurbada nga bahin sa dan ug natagak sa gutter. Hinungdan nga nawad-an siya og kontrol.
Tungod sa impact, nalabay si Ramos gikan sa motorsiklo ug naigo ang iyang o sa metal base sa poste. Gida siya sa tambalanan apan gideklara nga dead on arrival. Matod sa MCPO nga self-accident ang nahitabo ug walay laing nalambigit nga sakyanan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Kapin 4,000 ka mga jeepney drivers sa Central Visayas ang nakadawat og tabang gikan sa Department of Social Welfare and Development 7. Mi pagawas og kapin 22 milyones ka pesos nga pundo ang DSWD7 aron iapod-apod nga cash relief assistance niadtong Mayo 13 hangtod sa Mayo 14. Anaa sa 91% gikan sa mga qualified jeepney drivers ang nakadawat og tag 5,000 pesos nga hinabang ubos sa Assistance to Individuals in Crisis Situation kon AX program. Nakigalayon usab ang DSWD7 sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board kon LTFRB7 alang sa mas hapsay nga pagpanghatag sa maong tabang sa milabay nga simana. Kabahin lang kini sa gipanghimo sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno ubos sa Uplift Committee diin gitabangan nila ang mga apektado sa global fuel crisis sama na lang sa mga transport sector. Mosunod, 66 ka mga job order workers sa Provincial Health Office nahatagan og promotion. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Hapon nga tigulang og hubakon, sugod siya kay iya lang hokhokon, og iya lang oto-otoon. Ay pas
na-late ko. Nangita pa mong gugo para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu. Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibu. Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu. Amapola Cabase, tal nga Cebuana, ug anak sa musikerong si Mani Cabase ug Priscilla Campogan. Mihimo sa iyang unang piano recital sa edad nga 4 anyos sa Batig Piano Conservatory. Sa elementarya pa lang sa Cebu Normal School, dihang nahimong conductress sa Toy Orchestra. 10 anyos pa lang dihang mihimo sa iyang debut performance sa Grand Opera House sa Manila. 18 anyos sa dihang nahimong host sa TV show Amapola Sings sa karaang ABS-CBN Cebu. Daangan sa Subo, si Amapola nahimong ilabong national recording artist o front act sa concerts ni Jack Jones, Astrid Gilberto, Matt Monroe o Suzy Mendez. Regular guest sa mga top-rated TV shows sa Manila. Sa pagkakaroon, si Amapola tuwa magbasa gawa sa nasod ug padayong milingaw sa international music aficionados. Amapola, karbo sa Subo. Subo ano ni? Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Your song. Your music. Your listening pleasure. Sing it, Cebu! And if I don't need you. This, my darling, I've been told. Jody was the girl who lived next door. I've known her, I guess, 10 years or more. Saving all my kisses just for you. You got me jumping like a crazy clown, and I don't think you're right to put it down. Since I kiss me, let it live so wide. The things that bothers me is making like a fine. Hey,
set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Balik sa ato mga balita, gihimong regular nga mga trabahante ang moabot sa 66 ka mga job order workers sa Provincial Health Office kuman sila gipromote ni Cebu Governor Pamila Baricuatro. Matod sa gobernador nga matarong ang gihatag nga plantilla position human sila nagpabilin sa pagka-job order employee ug hangtod sa 35 ka tuig nga way security of tenure. Nangayo og pasaylo si Baricuatro sa ginangatan sa mga trabahante ug nga ninguha nga dili na kini mausab ngadto sa uban. Gipanguluhan ni Baricuatro ang pagpanumpa sa mga bag-ong regular employees diha sa Kapitolyo niadtong Lunes sa buntag. Lakip sa mga gipangtudlo sa Kapitolyo ang 26 ka mga doktor nga ibutang sa 4 ka mga provincial hospital ug 12 ka mga district hospital sa probinsya sa Sugbo. Gitunan sa Lapu-Lapu City Government kung angayan pa bang ipadayon ng 4-day work week o ibalik na sa naandang 5 kaadlaw nga ting trabaho. Gisabutan kini ni Mayor Cindy King Chan uban ang mga hingtungdang opisyal ato sa sinimanang meeting sa crisis management team. Matod sa mayor nga sunod buwan pa mahibaw-an ang evaluation bahin sa oras ting trabaho sa mga empleyado sa City Hall. Samtang padayon ang pag-abag sa syudad ngadto sa ubang mga apektado sa global fuel crisis. Sama lang sa Cash for Work program alang sa 390 ka mga boat operators o crew members, din makadawat sila og 540 pesos nga daily wage. Gipasusi ni Cebu City Mayor Nestor Archibald ang task force sa Binaliw Private Landfill kung nituman ba sa mga kondisyon gikan sa Department of Environment and Natural Resources 7. Mipahigayon og pakisusi ang Solid Waste Crisis Task Force sa maong labayanan aron pagsubay kung luwas pa ba ang paglabay sa mga basura. Gisiguro nila ni Archibald nga nasunod gyud ang tanan nga mga lagda sa maong landfill. Una kini mobalik sa paglabay sa mga basura gikan sa mga barangay. Lakip sa mga kondisyon nga giandam sa DENR 7 mo ang striktong pagbuwag sa mga basura. Maong gihingusgan karon ni Mayor Archibald ang mga barangay sa pagpatuman sa waste segregation gikan sa kabalayan. The second thing akong gipatanaw nila is the area nga butanganan, kung unsay area basig gamay ra kaayo, or ang area ba nga na-landslide adtong January mao bay gibutangan, or lain ba na siya nga cell. Cebu Archbishop Alberto Uy mitataw nga wala nila gipasagda ng ubang mga isyung may labot sa hilabihang pagpangurakot sa gobyerno. Sama lang kini sa flood control projects nga padayon nilang gikondenar. Ang kasirenatod ni Gian Navarro. Gitataw ni Cebu Archbishop Alberto Uy nga parehong gibantayan sa mga kaparian o kaobispuhan ang nagkalain-laing issue sa panggobyerno nga pinasikat daw sab sa hilabihang korupsyon. Sa giluwatan niyang pastoral appeal pinagi sa social media, gikasubo sa arsobispo dinhi sa Sugbo ang panagbahin-bahin karon sa katawhan tungod sa lain-laing kampo nga nagpasamot sa kahasol sa panggobyerno. Misamilabay nga semana nakigduyog si Uy sa mga obispo sa nasod sa ilang hangyo nga dili na ngayon ang impeachment proceedings batok kang Vice Presidente Sara Duterte aron hayan mulutaw ang kamatuoran. Ilabi na nga mipagawas og summons ang Senado isip impeachment court aron paghangyo nga motubag si Duterte sa mga isyung giatubang sulod lang sa pipila ka adlaw. Samtang gitataw ni Archbishop Abet nga wala gikalimtan sa Catholic Bishops Conference of the Philippines CBCP ang panawagan nga manubag ang tanang mga nalambigit sa flood control scandal. Maong subling gihangyo ni Uy ang presidente sa nasod ug mga hingtungdang ahensya nga seryoso usab ang pagsulbad sa mong issue dungan sa padayon nilang pagkondenar. Tungod sa mga hagit nga giatubang karon, gidasig sa arsobispo ang mga kaubanan nga ipadayon ang pagpanalipod sa kamatuoran o pagpangayo og kaakuhan gikan sa mga badlungong opisyal sa gobyerno. Dungan sa pagpaklaro nga dili kini tukmang panahon aron magpabiling one-sided og magbahin-bahin apan kinahanglang magiusa pinagi sa pag-ampo alang na sa hingpit nga kaayuhan sa Pilipinas. Gian Navarro, CCTN News.
Gihangyo sa Malacañang si Vice Presidente Sara Duterte nga tubagon ang mga pamasangil nga giatubang niya karon nga nag-convene na ang impeachment court sa Senado. Matod ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga kinina ang tukmang higayon aron makapanalipod sa kaugalingon si Duterte. Dugang pa ni Castro nga nahitabo kini kung seryoso ang ang ato ang Vice Presidente nga si Duterte ingon man transparency o gakakuhan sa gobyerno nga iyang gipanawagan. Adunay na po kaadlaw ang Vice Presidente aron makadipinsa sa higayon nga madawat na ang sumon gikan sa Senate Impeachment Court. Pipila ka mga pamasangil nga giatubang ni Duterte mo ang questionabling paggamit sa binilyon nga confidential funds o ang pagpanghulga ngadto kang Presidente Bongbong Marcos Jr. o mga kaalyado. Mosunod, himuanan og armas sa dakbayan sa Danau, gironda, tulo ka mga shotgun ug ubang armas na sakmit. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! kinabuhi, puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Pagdita ka!
puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang mga masakitin nato din ay karon ha? Kinsa? Kung si buti mo'y pasabot na di. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung nananado pa. Ano itang ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungon na. Waylaing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Gihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakakapong panayong gisubay at taganong katinawan pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Ben Zubiri, kompositor, artista sa bantawan, pelikula o radyo. Mas nailhan sa ngang Iyo Carpo. Si Ben Zubiri ang isuwat sa way kamatayong awit Matud Nila. Alang sa uban, ang Matud Nila usa ka cultural anthem sa mga Cebuano. Gawa sa Matud Nila, si Ben Zubiri usab ang isuwat sa mga immortal nga awit sama sa ikaduhang bathala. Alma Bonita, ang palad ng buot, gugmang gibati ko, pasayawa ko day. Si Ben Zubiri namatay niya atong 1969. Apan ang iyangan, buhi kanunay sa kasing-kasing sa mga taong padayong nag-awit sa iyang mga komposisyon. Ben Zubiri, garbo sa Subo. Subo ano ni? Damgo ko pasalig sa Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Balik sa ato mga balita, himuanan og armas sa dakbayan sa Danao girunda sa mga sakop sa Cebu Police Provincial Office pinasikad sa search warrant. Na-recover sa mga pulis ang tulo ka shotgun ug uban nga mga armas. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino.
Bay sa tighimog armas ang gironda sa mga sakop sa Provincial Intelligence Unit sa Cebu Police Provincial Office ni adtong Sabado sa gabi sa sitio Gondayang, Barangay Masaba sa Dakbayan sa Danao. Nadakpan ang subject sa search warrant nga si Marjon Baton Castro, 38 anyos, nagpuyo ra usab sa maong lugar. Nasakmit sa kapulisan ang tulo ka shotgun o sa kalibre 45, mga magazine sa kalibre 45 o ubay-ubay nga mga bala sa shotgun o kalibre 45. Lakip sa nakuha ang nagkadayang gamit sa paggama og armas sama sa metal firearms pattern, bench vise, metal pile, hand drill, bench grinder, heavy duty welding machine ug uban pa. Ana sa kustodiya sa PIU sa CPPO ang mga na-recover nga armas gikan ni Castro. Ang kapulisan sa probinsya nakadawat og impormasyon labot sa padayon nga paghimo og armas sa dinakpang si Castro maong mi-apply dayon sila og search warrant sa korte. Kasong kalapasan sa illegal possession of firearms ang giatubang karon ni Castro. Sa inisyal nga investigasyon sa CPPO nga si Castro na ila na nga tigama og armas sa Dakbayan sa Danao sa dugay na nga panahon diin iya na kining gihimong panginabuhian. Tungod sa pagkasikop ni Castro, gituuhan karon sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo nga maapektuhan na ang pagkatap sa loose firearms sa Dakbayan sa Danao ug sa mga kasikbit nga lugar. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Girescue sa mga otoridad ang babaeng gituhang hubog ug nakit-ang naghigda tunga sa karsada sa Dalan B. Rodriguez, Dakbayan sa Sugbo, kaganihang kaadlawon. Giila ang maong babae nga si alias Esther, 31 anyos, nga taga Barangay Kadulawan, Talisay. Matod sa taxi driver nga iyang unang napasahero ang babae gikan sa usa ka imnanan. Kalit nga mihilak samtang sakay sa taxi og miangkong nakadlok mapriso tungod sa utang sa kasino nga moabot og 64,000 ka pesos. Samtang nangita og tabang, nahibong na lang ang lalaki nga naghigda na sa dan ang babay hinungdan nga gidala usab sa emergency response team sa Tambalanan. Samtang sa laing balita, sugdan na karong Domingo ang labing unang Unity Cup sa siyudad sa Mandawi, pag-iusa sa Mayor's Cup o Congressional Office. Ang cup langkuban sa basketball, volleyball o tennis. Matod ni City Administrator Attorney Gonzalo Sali Maligon nga magpadayon ang preparasyon alang sa opening ceremony nga ipahigayon sa Mandawi City Cultural and Sports Complex. Salmutan kini sa 27 ka mga barangay sa nagkadaiyang kategorya, mini, midget o man junior, senior o ang alang usab sa 40 o 50 pataas ang edad. Human sa opening, ipahigayo na ang mga duwa sa barangay gym tungod sa padayong pag-ayo sa sports complex. Since duha naman ni ka opisina, so mo nang gingalag Unity Cup. And also, as a continuing sa brand ni Mayor Jongke, di ba nga Unity Cup walay pili. Kay di ba sa una naman to kung dili nimo kauban ng scale lain ang padadon. So karon walay pili ang administration. So kung mogi na ang SK mo ng kapitan, sila gimuda sa mga teams. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabales Tekling, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.